Dragi moji row šefovi, danas ću vam predstaviti jedan video, jedan moderni row desert koji još do sada nismo nikad pripremali. Znači, ovo je krem od lješnjaka sa želeom od kave. Nadam se da ćete uživati u ovom videu i da ćete ostati sa mnom do kraja. Jedva čekam. Za one koji me ne znaju, ja sam Mihaela Brijak, Row Sweet Chef. Da vam se ukratko predstavim, više od 10 godina se bavim sirovom hranom. Autorica sam 3 knjiga o sirovoj prehrani. Danas ću pripremati jedan od svojih omiljenih recepata, kolač od lješnjakove kreme sa želeom od kave na bademovoj kori. Nadam se da ćete uživati na ovom modernom row desertu. Počinjemo sa izradom kore. Prvo što stavljamo u blender je heljda. Znači, heljdu smo stavili preko noći u vodu da nam proklije i osušili, zapravo nismo je sušili, nego smo je stavili u vodi da bude mokra i pustili da pusti ove lagane klice. Ona je lagano vlažna i stavljamo je, znači, prvu u blender. Okay. Onda ćemo staviti bademe, cijele bademe. Dodamo 1 žlicu kokosovog brašna. Stavit ćemo cijele lanene sjemenke zlatne i ove namočene koje su se pretvorile kao neka želatina koje su bile u vodi, i dodajemo 6 kapi eteričnog ulja cimeta. Eterično ulje cimeta ima potpuno drukčiji miris od da stavimo začin cimet. Znači, potpuno drugi ćemo dobiti okus i efekt. Sad ćemo upaliti blender i stavljamo na jače. Čak je sad mir kad upalimo blender. Ok, još ćemo malo, dodat ćemo sol i još ćemo malo izmiksati da nam se još bolje to poveže. Kad smo dobili smjesu iz blendera, prebacit ćemo je u staklenu posudu da bi je dobro pomiješali i naravno oblikovali u oblike za naš kolač, tortu, što god. Ok, kad smo svu smjesu izvadili van, sad ćemo si sa špatulom je malo pomiješati i dodati još malo kokosovog brašna. Još ćemo malo dodati kokosovog brašna da nije jako ljepljivo. Sad si na podlogu prvo stavite brašno dole da vam se ne lijepi. I prebacit ćemo, znači, koru koju smo dobili. Sad si s pomoću valjka samo razvaljajte.
Ok. Valjamo na što tanje, tako da nam se ona zapravo stopi sa kremom i da nam lijepo omekani, da nam je poslije lakše. Znači, nemojte ostaviti predebele, neka budu tanje. Opet ne pretanje da vam ne pucaju, ali evo ga, neku ovakvu debljinu možemo staviti. I uz pomoć, znači, ovog katera, znači rezača u neku obliku, oblikujemo, evo ga, vidite, jedan, dva, evo ga, samo ga lagano, da nam se ne lijepi, evo ga. A sad kad smo sve ih izrezali u oblike, okrugle koji nam trebaju, ćemo ih posladati po jednoj ladici dehidratora. Ok. I stavljamo na sušenje. Sušimo znači, na 41-2 stupnjeva, nekakvih 4 sata. Evo, sad kad su nam se osušili naše baze, kore, ćemo ih izvaditi iz dehidratora. Evo, tu su nam suhe. Znači, one trebaju biti lagano suhe izvana, iznutra lagano još kao one keksići, znači da se mogu lako odgristi. Znači, nemojte ih presušiti. Znači, oni moraju biti iznutra mekane, a izvana suhe, da vam se ovako lijepo lagano odvajaju. Priprema kreme od lješnjaka, znači stavljamo kremu od kokosa u blender, indijske oraščiće, kokosov šećer sameljeni, znači u prah. Uvijek koristim sameljeni u prah radi toga da nam se u samoj kremi ne osjeti šećer, znači da bude uvijek sameljeni. Ksilitol, prstohvat soli, kakao maslaca, 1/3 šalice, rastopljenog, obavezno rastopljenog, da vam se sve ne zgrude i onda trebate ih dulje miksati. Bourbon vanilije, bademovog mlijeka. Možete si sami napraviti bademovo mlijeko svoje doma ili kupiti neko, uglavnom bez šećera dodatka. I ovdje imamo maslac od lješnjaka koji će dati boju i teksturu i okus lješnjaka. I to sve sada miksamo. Znači miksate skroz do kreme. Kremaste teksture. I nemojte se nikad bojati. Uvijek i kad prekinete, počnite ponovno miksati dok ne dobijete skroz glatku kremu. Nemojte da vam krema ima one točkice od indijskih orašića ili od lješnjaka ili od nečeg. Slobodno miksajte da bude skroz gusta kremoza krema kao smuti. Idemo na pripremu želea od kave. Znači prvo što ćemo napraviti, ćemo aru prah razmutiti sa malo vode. Znači mutimo ovako, dodamo i razmutimo. Da nam nema nikakvih grudica, ništa, da nam se to lijepo sve napravi u žele. I sada ćemo dodavati, znači tu imamo pripremljenu već kavu. Znači dodali smo tamarija. Ok, kokosov šećer koji smo samljeli u prah stavljamo. I eterično ulje cimeta. Dodat ćemo aru prah sada i miješamo.
Kada se počelo zgušnjavati, pretvorati u želatinu, prebacimo u ovak staklenu posudu i spremimo u hladnjak. Ok, sad ću vam kratko samo reći koji ćemo kalup koristiti. Znači, koristimo Silicomartov Professional model Stone 85. Znači, ovako izgleda. Znači, radimo te čokoladne lješnjak, ćemo raditi kolače u njemu. Znači, one su ovakvog oblika. Unutra punimo sa kremom i u sredinu ćemo puniti sa želem. I onda na vrh opet stavljamo dalje kremu koja se stavlja u zamrzivač. Sad krećemo sa pripremom kreme. Imamo spremnu kremu koju smo zmiksali u Vitamix blenderu. Pripremili smo si ovo za dekoriranje. Znači, ovaj donji dio si izrežete sa škarama i najbolje je da si stavite u čašu da vam se krema ne izlijeva. Znači, ovako si je pripremite da vam je lakše i da vam se ne izlijeva. Znači, kremu prebacite u ovu vrećicu za dekoriranje. I sad kružnim pokretima si samo tu oblikujemo kremu. I sad ćemo stavljati žele. I sada do vrha ostatak kreme. Ok, sa špatulom si izravnajte taj gornji dio. I kad to završite, spremite u zamrzivač na 3 sata. Ovdje imamo, znači, napravljenu kremu koju smo zaledili, znači, u zamrzivaču iz kalupa i, znači, lagano, znači, rubove vadimo prvo. Znači, prvo sve ove rubove, ove sve rubove prvo i onda samo je izvučite van. Evo ga. I sad ovo pripremamo, znači, za glazuru. Imamo zadnju kremu, znači glazuru radimo, jednu fenomenalnu čokoladnu glazuru koju stvarno obožavam. Za to stavljamo, znači, kakao maslac. Stavljamo kokosovo ulje. Kokosov šećer, isto sameljeni u prah, obavezno. Tamarija. Kakao prah. I ovdje imamo pripremljenu vodu. Po potrebi ćemo malo dodavati vode, ne puno. Znači, to ćete vidjeti po teksturi kreme. To ću vam pokazati, pa ćete vidjeti. Sad smo na završnoj fazi, znači idemo sa glazurom i dekoriranjem. Ovdje su nam gotove kore, koje si, ako imate ovak mali dio hrapavi sa strane, si samo na ovaj ribež ovako u krug
izravnajte višak da vam budu lijepe ravne. I tako si pripremite sve. To je to, a sad ćemo tu za glazuru. Tu imamo gotovu čokoladnu glazuru, znači prelijevamo preko kreme. Ovako. Znači uz pomoć špatule si prebacite, imajte drugu špatulu ovdje i lagano prebacujemo na koru. Vidite, ovako. I sad idemo drugu. Znači opet se stavite na špatulu, kremu, glazuru, ovako. Ok. Malo potresite ju da cijeli višak ispadne dole. Ovako se isto možete zagladiti i onda je samo prebacite. Imamo pripremljene lagano mljevene lješnjake, ne jako sitno, nego lagano da ostane da se vide i osjete. To ćemo posipati gore. Po svakom povrhu. I stavljamo dekoraciju zlatni prah. Znači kistić lagano namočimo i onda se ovako igramo. Samo raspršujemo prah zlatni da on pada. To je to. Dobar tek. Ako vam se svidio video, zapratite me ovdje. Moje ostale recepte možete vidjeti ovdje. Vidimo se!